Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, I pray for our church authorities, our benefactors, donors, monthly givers, the people who are working behind of this ministry. Father, as I claim for more people to join with us on this ministry. Father, I pray for our government officials, enlighten them. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia, our different hookups, expansions, our staff management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Kiligan Foundation Incorporated. Bless the Voices of Love community, bless Altia Business Center, my loved ones, Alma Antia, and the rest of our businesses, and the rest of the people who are working behind of what I am doing. Bless all of them, Father. I pray also, Father, ang tanan nga nagsunod sa telebisyon, sa radyo, sa internet, sa pamantalaan nining takna, pabatia sa imong panalangin, palatayang imong gahom, grasya, milagro, surprises sa ilang pagkatao. Father, in Jesus Christ of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, doubts, different fears of our individual life. Dissolve, Father, heal us, repair in Jesus Christ's name. Extend your healing touch sa dunay sakit sa utok, mata, ilong, baba, liog, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa pan, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot, Father, all system of our bodies, please restore, repair in Jesus' name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us. Santa Maria San Jose, sa Arcangel, Jose Maria Escriba, Mother Teresa of Calcutta, Padre Pio, Anthony Padua, San Gian Piane, San Thomas de Aquinas Agustin, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Pula Anthony, all saints, brothers, blessed, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos, Kapitulo 2, 18, ngadto og 22. Ang pangutana may tungod sa pagpuasa. Usa kay ganiana, nagpuasa ang mga sumusuldiwan nga magbubunyag ug ang mga Pariseo. Ug mapipila ka mga tao nga miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, ngano nagpuasa man ang mga tinunan ni Juan nga magbubunyag ug ang mga tinunan sa mga Pariseo, apan ang imong mga tinunan wala. Itubag sa Hesus, magpuasa ba di ay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanunon uban pa kanila dili gayod, apan kung kuhaon na ang pamanunon, ana pa sila magpuasa. Walay mo gamit og bagong panapton aroy tapak sa gisi sa daang biste, kay kun buhaton niya kini ang bagong panapton, makagisi sa daang biste mosamot kadako ang gisi. Ug walay magsulod og bagong bino sa daang sudlanan nga panit, tungod kay ang bagong bino makagisi sa daang sudlanan, ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa kinahanglan nga bagong panit ang gamiton alang sa bagong bino. Today we are remembering Saint Margaret of Hungary, daughter of King Bilia IV. She became a Dominican novice at 12 in a royal convent built on an island in the Danube. Although she was a princess among nuns who were of noble descent,
She objected to any special treatment and went out of her way to perform the most menial tasks and the most exacting labors on behalf of the squalid poor and most advanced hospital cases. The extent of her labors and fastings and hours of prayer brought on the fatigue of which she died on January 18. Her feast day is January 18, today. Legacy: daughter of a king, offered her life to God, refused to be treated in special way. My point is, she showed her humility sa iyang pagka mapabsanon sa iyang kasing-kasing. Ngano tungod kay kini si Margaret of Hungary, gusto unta siyang kaubang mga madre nga itratar siya special tungod kay dato sila. But si Margaret refused siya, no. Unsa gibuhat ni Santa Margarita, sangay ni sa akong inahan. Akong mama nay Margarita Garing. May desisyon siya nga motrabaho in behalf sa mga kabus, in behalf sa mga ospital, in behalf sa mga luoy nga mga tao sa ilang kapanahunan. People, one of the scarcities on this earth is humbleness and humility. Mao na ni ang nagkaanam-anam og kawagtang sa kalibutan. Tungod kay it's one of us, doon natay weakness, kining pagka prideful or proud sa kaugalingon, proud sa unsay naa nato, sometimes di nadawtan. Pero kung it will lead to sin, it will lead to boastfulness, it is a big sin. Usa ni sa mga nagkaanam-anam og kawagtang sa kalibutan ang pagpraktis sa pagpailob, pagpaubos, kay halos tanan man gud ato nakita. In fact, kita mismo kasinati diini gusto kita nga pirmi nga pansinon naa sa pinaka nindot nga pwesto sa matag adlaw sa atong pagpakabuhi, gusto tang mulabaw. Anyway, sometimes di na dautan compare sa imong feeling nga na-intimidate ka, na-degrade ka, gidawdaog ka, you are condemned or you are criticized. Mas mayo nang sometimes mong feel ka nga okay imong pamati, happy ka, mao ni imong gustong kabuton. Pero as what I have said, doon na sa ilang dagway ning soberanato ka garbuso. 1 Peter 5:5 it says, kundas Ginoo kini mga garbuso. Kung proud ka, ibutang nimos lugar sakto. Bisan pride per se, dili man na sa tanang panahon dautan nga doon na kay pride. Kay kun ang tao absolutely mawad-an nagali o garbo, musugot na siya, daog-daugon, lupigan, para nako di sa na just o di sa na maayo kung imo nang tugutan sa imong kinabuhi. Mo nang sometimes kining pagka-pride nato, pagka-proud, ibutang sa lugar di na dautan. Pero masubraan ning mga butanga, labihan kang ilad, labihan ni kadautan, mudala ni ngadto sa atong kalaglagan. You got me? Mo ni ang akong point, usbon ako, kining pride, garbo, sometimes dili dautan. Palitan sa kamahan, iyang anak, na humag-eskwela, garbo para niya nga nakapahuman siya taliwa sa kalisdanan. There's no wrong with that. Proud siya siyang kagulingon. Right? Wa siya ma-intimidate. Pero pag-graduate siyang anak niya, nang hambog siya, pagarpar sa kaayo, that's another story.
Mo nang ang akong point mauni si St. Margaret of Hungary reminds us today nga og mahimo atong ipadayon ang kinabuhi sa pagka simple, kinabuhi sa pagka mapabsanon, kinabuhi sa pagka mapailubon. My point is every circumstance nga atong nagian, that is the perfect avenue to exercise our humility. Labi na natay mga pagsulay, trials, kasakit, or else natay achievements, mga nindot nga itabos tong kinabuhi. Use this event happening as an avenue to exercise your humility. Ipadayag dia ang imong pagkamapailubon, pagka mapabsanon. And hopefully, together, nining ubos ninyong alagad, let's struggle. Nining maong virtue ang pagkamapabsanon na maunta niya mo lakra sa atong pagkatao. Because in that way, ang Ginoo automatically, He will become visible sa atong tastagsa kapagkatao. St. Margaret of Hungary, please do prayers to become like you, very humble. Please do prayers for our healing, miracles, enlightenment, conversion. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining, connecting, tuning in. Thank you for following our different broadcasts in different hours. Pagpalain kayo, time zones. Some people are following on this ministry, kadlawon, midnight, early evening, late evening. Some people are also listening to us on afternoon or every morning. Different times, kasunod mo. I am very thankful for doing that. Give it up. Our past givers, occasional givers, thank you. Some of you are joining us again. Pagpalain kayo for doing that. Our monthly givers, give it up. Tungod ninyo, we are still alive broadcasting the gospel of Jesus Christ. And hopefully, you are proud na pila katuig na kang tinabang sa atong ministeryo. Hopefully, you are proud nga di ka tired, wa ka kapuya sa pagpaambit sa imong finances to support our ministry. I feel newcomers to join on this ministry. And in fact, it is happening every now and then. May mga bag-ong nangapil sa atong ministeryo. Some people ask, how? Simple lang. Pray and help. Muna ang requirements nato, magampo niya mutabang sa atong ministeryo. Kay kung sige ra magampo niya di mo mutabang sa ministeryo, kuwang man mo nang double your helps, magampo mo at the same time mutabang mo, mutunod mo. Kaya nga atong ministry, ang atong management, ang atong mga programa sa radio, TV, newspapers, internet, as well as atong mga advocacies to the less fortunate, to our environment, to build the future of our young people, for the progress and prosperity sa tao through ideas and concepts. Do you agree with me? Ang pagkaasinso sa tao, it began in one or single idea. In other words, single idea is enough for you to become rich on this earth. Maunang Ibranan din, we impart teachings about business, about everything, not only spiritual things, ngano kay usa ka idea enough na nga makapasinso sa matag tao. This is true, proven. Muna sa atong mga advocacy, sa atong gibuhat nga pagpaningkamot to propagate the gospel of Jesus Christ, nanginanglanig mga backup, nanginanglanig mga tao behind of the camera, and I expect ikaw, usa sa akong giampo, to join with us, together with our loyal,
faithful givers for how many years? We're existing already for 8 years this year, 2016. If you want full episodes through DVD, try. Iregalo ninyo ang akong programa through DVD. Then, this book, please, pabook mo, kaya rin nag-abot sa atong dagang copies, automatic nga kamo maoy prioridad ni ide to make your soul incredible. The author is truly yours. If you want to talk to me in person for more concerns, try to call me ahead, 0918-714-8435. Our latest givers, I would like to express my heartfelt thanks to Naifiras with Emmanuel of Tegas, silingan is mga hayuma with Bibi Castulo, our negotiator. Then Emmanuel and Tere Bantilan in courtesy of Inang Irene, classmate ning inahan sa Taymawi, mo ni ang manager sa Gimbuasco, sa Gindulman, with Dunya Mildred ang nagsuporta sa atong Altia Business Center. Pagpalain. Thank you also Juana Arnel Moisisa Makinano, usa sa ligi nato from Anda. Silingas mga Riwa Tan Guldi. Happy Fiesta ninyo taga Anda. Mahal kayong lahat taga Anda. Where also under the Boracay is located, tapat na ng Global 1, Global 2. Then, thank you for visiting us, Mabondi family, na tunayaging adlaw. And also, Francisco and Jojo Oklida, mag-ama, mag-ina, mag-pamilya, taga-Aliawan Dero. Thank you for joining us, for your support to our ministry. Rustico Peregrina Galamiton, ang babaeng labihan kangilngig ang pagtuo, from Paraon Hagna, Yapin Migampo Peregrina. Jonathan Arlen Irabon of Anibongan Duero, thank you. Rick Mill, continue praying, gimnagruhan na iyang anak. And also Ilma and Francis Ranyen, continue praying. And also pray for Ruben Cafe, pagpalain. Thank you sa mga shared testimony sa inyong mga panalangin, milagro. I would like to keep it in my heart to energize me nga ang Ginoo is working in our ministry. Then, continue praying for Milanyo Bahaw, Titong Sailon, Dumidaguplo, pagpalain, Salabi family of Mambuol, Tay Manuel Kumita, God bless you. Then, Dunyas Giwang, pagpalain ka. Agaw Chupi, thank you. Oftentimes, mabisita ko niining maong mga tao tungod kay they're working with me. Thank you also, Galindo family of Insularan, pagpalain kayo. Akong pasalamatan mga sponsors nato before we proceed. Fernie Filamididas, give it up. Melchor Irene Aguilar, ubas tibok niyang mga anak with Melanie and Jamil, Mills and Braille, silingan ng Judith o Dumi Kalinato Kasukot, deserved one sack of rice for our coming outreach and feeding sa Abilan Kandihay soon. Then, thank you Ramer Bebidangkor, anda di Boracay and Lagkaw Grill, do prayers to Madam DC Bilderama, she needs prayers. Tolilos Madira, Taytuni, pagpalain kap mahina. Taytuni, successful father. Global 1, Global 2, Beach Resort sa Anda, sa mga tan. Every time, ugamit ko sa ilang resort, ilagi ng i-free. Mao na usas nindot nga pribiliyong gihatag nila sa kuha. Thank you for this family. Jopos Ardensign, Mupintalig Balay, Opisina Inquire sa Altia, the home of pure Tablia. Asibis Body Finish Gym sa Sikal Floor, do presto na ilus Asibis, Ilimor Renyua. Pagpalain, tibok niyang mga anak, Jordan Balino with Ginily, are helping us with Victoria through their prayers and financial supports here in Bohol and in Mindanao.
tungod kay doon naman tayo ministeryo sa Mindanao TV o pamantalaan. Then, Dongmen Stadina Albino continue praying for the completion of their mansion sa Tihero. Silingan na mga Enriquez, they're also following with us. DQ Restaurant sa port area, pariduting, itong Igala. Nitzel Marketing Cellfo Logikas Padala, ubanit Milig Toryo, ubas Tibok Banay, kumaring nursing, awario. Nursing is also working behind of the camera. El Jalop, Bispring Nursing of Garcia. Tikulan Dagalabo, ubanya Piarangke, continue praying with Valentina Lucero, and also iapig ampo ninyo Attorney Alexander Villacastin and family. Hinanglan sila sa ilang atong mga pagampo. Uban sa RYG for Fried Drinking Water, nag-deliver sa natong living water. RYG building where Regatona Studio, our friend, is located ang ilang negosyo. Tutulopi sa ulan, dun tuto of naatang Rosa Sedilio, Senen Renin Turalba, 8 years na silang tinabang, way puwas. Heraldo J. Galintes, atong haligi, with Natividad Saunia, Opcopa Garcia, Anduero, Titong Sailon, Opaina, Mukoy, Kagampang, o Maria. Do Presto, Kiara, Christoph, Ijer Christopher, Ilin Tayboy, o Naiduding, Bas mga Ranyedo, pagpalain, pray for the completion sa mansyon ni Elaine. Merspin, mukagod tanang klaseng lubi mo galing Welabot Bato sa public market. Bune and Elibera family, na Bubi sa Garcia, pagpalain. Manuel Kumita of Luok, pagpalain, daganig maintenance, pero di man sa malimot sa ministeryo. Dodong Lukring Baybay ang labing couple sa Garcia. Kumaring Lukring, pinagpala, kada adlaw guni mo simba. Imagine ninyo ang mga tao who are working with me ning samot ka Diyos nun. Kana usa ka priba nga kining mga tawhana who are working with me are also trying to work out for their salvation. Thank you for doing that. Akong kumpare Lito o Wilma Castulo o Trinidad Gindulman, mga Bernadas diya, mga kadugo nako, ubas mga kaparintihan ako, ang kumaparinti, Akas, Cleofi, Kluma, Bernadas, Lakaran, akong wife, Albino, Aison, Porsuilo, tanan ako mga parinti, kadugo, kapamilya, kapuso, I'm always praying for all of you. Mahal ko kayong lahat. Maunang, wherever I go, sangpita ko ninyong igagaw ta, kumpari ta, inyo kong ninong, ayaw lang ko sangpitan yung ninang. Wherever I go, mauna ang akong angyo ninyo. Haligi na to in the Cross School, doon og dunya sa Bunayag, pagpalain. Di nag-text man nato ang igsuo sa asawang Tay Marcelo. Duda ko gibless ni. Because one time they came to us, Tay Marcelo, nagpaampo, pinagpala. Doon ay exam ni sa gawa sa laing nasod. Tingali, ning pasar. Pasalamat ana. Then, thank you, George sila Kagampang of Garcia. Kumusta si Sarilda? Give it up. Estrella Asibo sa atong Municipal Trial Court Hagna, Mimi sa Torino, Ubanit Chacha. Thank you, Ross Guling Cookies, for assisting, working so hard sa atong foundation, sa atong negosyo, ug sa atong request, hugo, pamalihog, guway, balibad, krisons. One is ladagdauga, pero voluntarily ilang kasing-kasing. Happy sila nga kining ubos ng alagad ilang maasisan matabangan sa unsay ato mga kalihukan. Pero kita man sa nako, iyang anak hapit na mauman, mahurot ni kauman, wa na nislay problema. Thank you Mr. Mrs. Manuel Bantilan, again Mrs. Nora Bijalaba diya sa Garcia, Cesar Filina Abusio Walking Store diya sa Malinaw Garcia, where Jesus Christ of Black Nazarene is located. Nanay Siraji Machine, adto mo, Captain Lito Sario Bitonio, in courtesy Paping Exclamado,
with the limit. She's working also the limit in Garcia for our ministry sa mga bata. Manuel Tertium Nursing Manuelido, Dabuy. Keep it up. Usanis mga layason nato, naglihok. Mo ni word layason from the word layas. Kay kanabang tao bang libod suroy, asa palakon, sugoon, na ipaadto, ipakuha, ipapirmahan, mo na ilayason. Si Dabuy ilayason is atong sangguniang bayan hagna. At the same time, wa sa malimot kung nasa mga bakating oras, he is working also sa itong ministeryo kay na ating mga ipamalihog. Mao nang kalibutan pang Ginoo si Dabuy naglihok. Kanay sakto. Double. Burgal Store of Trinidad, Gindulman. Thank you. Mira Tapangan, retired, Kikas Municipal Trial Court Hagna, Berilio Pingamura, haligi nato, construction suppliers sa Garcia. Rico Mila Sibis, na iparlo sa second floor, inigawas ninyo, di na mo kaila. Mando Wilksones, manghatag ni gulay, pakapinan, pag mupalit mo. Attorney Esther, akong legal counsel. Attorney Esther, we are praying for you. Don't worry. Nainida Escobilia, iyang inahan, buutan, inventor, saplas na saltiya. Rustico, Peregrina, Galamiton, again, thank you. Tonino Ragalbi, uban ni Angel sa Yuta, do prayers to Tony, nasa Gibati, Wenceslao Bibigalgo, certified Lula, of Naatang, Dumidaguplo, in an ice cream, ni Ma'am Rosel na Lusa, Jerome Isida Tumakins, Kalipay Ngug City, mga taga Hinguog, kumusta diha? Kalikuran Yeses, ubas ang pamilyas Kabandi Family of Butuan. Romjik Raigods, Paresinto, pagpalain ka. Usog atong radio diya. Tay Miguel Manangnina, Asibis, akong pamilyas Pundol, they are also working with me. Kaya nguban, adto man muhatag nila sa atong ministeryo. Labi na kang Manangnina. Akong pagtimbaya, tibok banay diya. Mr. Miss Arin Rabon, again, Efanio Fortagolde, Francisco Alberta Uclida, magpamilya. Mr. Clemente Puping Lacre, labing kupos kanipol. Gisle Arnel Wanak, Makinano Calix Tamplayo, again, thank you. Abre Gingging Vincent Ampo, Muwilding Basaputaw, Pangdan, mga Muslim silingan ako, assalamualaikum. Ginger Risiken, Felix Bonifacio Riwa, Edita Bilicario, Raimundo Oclarit, Sabunga Ilaya, Oscar Ramonda Luxin, pagpalain kayong lahat. Primo de Taipa, Pare-Primo, keep it up. Peregrine Alice Castrodes, Eastern Bolinding Investors Incorporators, La Union, ang labing couple diya. The Branches, Gindulman, Ubay, Bilar, ug Kandihay. Thank you sa inyong kabuutan. Astelia Dutarot, Jackson Pinuba, Sterfi, kundi praying for Jackson. Eric Juana Abuiba, August Family, Jojo Krida, Manuel Akang, Bungaylaya, then Marcelo Itiria, Abusio, pagpalain, Bastibok Banay, Bernal Family, Animos of Mambuol, thank you. How are you? Roldan Galarion, Dispatcher sa series, pagpalain, Ijan Mike Luwayon of Ginsularan, continue praying. Alay Malakas Amparo of Kinakot, biliti na pipista ninyo diya. Gita Galolo and family, Philip Lungay, Mario Ladulao, labing kupos Kanopaw. Then, thank you, Pida Neria Asibis of Madwa Norte. Thank you also, Arsenio Tarot, Seno Tarot, Igsoong Inahan, yapig ampo ninyo. Galia family of Udyong, Pidi Rodit, Bibilo Kasukot, pagpalain. Pidi Liklik Abusio and family, Joseph Katarin Ranyen, Rosta Uclida of Buktul, pagpalain. Kumusta Rosita? Then, Princess Water Refilling Station, Adolfo Wakina, Ukla de Tamisula sa Ubay. Lili Anglis Postanis, Troidos Kagata, Renakar, Inquire Saltia, Naiturta, Negosyo. 4GM Trading sa LTO, sa mga akdal o bunga ilaya. Tisi Pagdinawan, way gubot. Kumusta Tisi? Ibig Subiuno, Mercy Cadelinia. Then, Moisa Makinano, Rosindo Nasa Solans, Tubodmar, kumusta? Taisindo, ginikanang Merspin. Nicolas Elobido, na Farms Lasinda, palit mo, 2 hectares. Pangayimog number sa kuha.
Isabelo Saning Ulair, Juarez family of Luok, Victorina Salarda of Tabuan, Dagatinda ito kay Tabo Manpirmi, Julian Guriran Yen, Awario Dolores Goldsmith, Dorens Goldsmith and Litson sa Pangdan, Imelda Romero Basak Island, bas mga kaduro na dia dito, Auring Yedo of Luok in Corse Bibi, Dr. Pedro Russell sa Lumalu, Legacy Ticketing Outlet, Fino Ogja Atchas, thank you. Alandore Balaba atong pinanggaw sang pamilyas Malbog. Taga Malbog, mahal ko yung lahat. Mga taga Tuyok, RMM Store, sa Garcia, Higalang Bibian Umbaw. Kumusta Bibian? John Fiampulukyo Garcia, Bibi Alex Tadim na atang, Binjito na Aklan, from the word tuna, tunay na nagmamahal ni Binji. Labing kayo ng duwa. Judel Jose Galiendes, Asteria Dotarot, Asteria Galido di duha di Asteria Galido magtutudlo ni kaubang Lukring o Grasel sa Garcia Elementary School. Abunjo na Frida Abuiba with Yeye Escobilia. Kung na may nagatag na to and not yet recognized, please text me like the other people are doing when from sa brother niabot pa sa makamot ang among gitabang gipadala, or else mutabang mo nya di mo magpaibaw pwede. One time, a certain evangelista from Ubay called me, yun siya, pastor baka. I am a Catholic, lay preacher, minister of the word. Who are you? Yun siya, I'm always reading your article via newspapers and following on you on radio. Taga Ubay, yun siya, Baptist ko, brother. Magpahampon ta ko nimo sikog paminaw sa imong wali kay gaduda ko nga mura kag Katoliko, mura pug kag pastor, diha natandog akong kasing-kasing ngano di nako sakitan, di sad ko maguol og ingnon ko di ko Katolikog naong. The way I preach, the way I deliver, it does not matter. What matter most to me and to God, believe me, kung ang akong wali maka-access ba sa matag kasing-kasing sa kasiklasing sikta, denominasyon, Katolikog dili, para nako mo na importante. They are also children of the living God. They have spaces in heaven for the salvation. Tag sa kalawak, John 14:2, Ings Kristo, ta sa tag sa ninyo giandaman kog lawak. The greatest achievement of my life, being a servant of God, this ministry has an access even to Muslim people. Some Muslims are listening to me. Do you agree with me? Do you believe on that? That is proven. Because I heard that, brother, sige ba may paminaw nimo? Siya ka, dili Katoliko. Born again pastors, Protestants, Aglipayans, pag magtagbo mi, manglamano, brother, we are following on you on newspapers, recent time, on radio, on television. Di ka malipay ana. Sa una, pag inog mura magpastor brad, sakitan kayo ko. Pero karon, uba malimutawa niyo pastor, katawa ko because what I'm doing every day is pastoring. You know what is pastoring? Akong yatiman inyong kalag. Namay tay subject sa pastoral theology sa seminaryo. I got that. Pastoral theology. I finished that course, that subject. Maurang if somebody called me pastor, di na lang ko mo react, pero akong inusla, I am a Catholic, I am a lay preacher. Ang concept lang na ako ba, ang akong wali, nakapenetrate di ay, kang bisan kinsa, nakailan ako wala, lipay kayo ko ana. Then, Alicia, akong pinalanggang yutang na tawhan, usas pinakanindot, og hymn, or town song, O Alicia, ikaw gipakabathala by Mr. Estrilon. Karon ang atong yearly Foundation Day celebration. Akong pagtimbaya sa tanang municipal officials sa kumaygala na, whether municipal mayor, yang wife akong first degree si Mayor Along Ayuban, yang asawa pamangkon sa kong inahan, mo nang tuwagi ko butar dito kay
laban sa among lahi. Munang Tagalisya, ang mga Flores, Botel, Aton, mga lakaran, tanan akong mga pinangga diya, mga gumupas, mga ayuban, sus, kadagan ako mga pinangga diya. Whoever you are, na minsan ako wala, usbon ako, mahal na ako ang yuta nga akong natawan. In fact, Altia Highland View Farm is located. Continue praying for the completion sa atong mga plano sa Altia. Ibabos mo to atong ginag-develop, didto ta magpuyo every now and then kay mamalandong magampo aron nga ganahan ko magwali atubangan ninyo kay energize kay gikan gud ko sa hilom nga dapit. That is a private place, but I predict soon ako nang open for all of you, for the public, for viewing, for whatever purposes nga itong mahitabo dito. Tungod kay relaxing kayo pagtuwa ka sa ibabaw, feeling nimo you are healed. Ngano, pag hago kayo ko, stress ko, unya to ako dito magpuyo, maulian man ko. Kay nindot kayo ang atmosphere, bugnaw, niya nindot ang view, dagag tanom. Di na pangambog at na siya. I'm just telling you kay although it is a private place, nasa diyang akong residensya sa akong ginikanan, ako maigsuon, ako nang ginahinay ro gimog compound, kay to man ito nagbahay kong manghod, akong papa, ako, wala rin kahoy nga mga balay, simple lang. Pero nindot ang lugar akong ikapasigarbo ninyo. Pray. Sa Alisya na, inumdum ro ko ba kay ang Alisya manggod karon nagsaulog sa Foundation Day. Unang, congratulations, Tagalisya. O sa tanan nga mga tao nga nagsunod wherever you are, Valencia, belated happy fiesta. O masahista from Bunga Ilaya, si Mrs. Lau, yang pangalan, who cared, my wife also. Thank you, pagpalain ka for your kindness and service. Tanang taos palibot, silingang kalungsuran, probinsya, tanang nagsunod karong takna. May the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Speaking of our gospel, this is all about sa efforts sa mga tinunan ni Juan magbubunyag with the Pharisees nga mag-fasting, magpuwasa, magpasakit sa kaugalingon, while the disciples of Jesus Christ relax lang, wala sila magpuwasa, wala sila magminatay, wala sila maghimo o pagbulibod bag-abo, mamanilang tradisyon kaniadto pagmamatyan, because John the Baptist died in the hands of Herodes, Matthew 14:1-6. That's why his followers, disciples, mourn tungod sa kamatayon sa ilang magtutudlo. Pero I would like to clarify, is it okay to mourn if there is a certain individual nga namatay ni panaw? I agree sa Sirach 38 ingong Biblia, pagbangutan og naipatay, pero ang gitambag ra bas Biblia na ipipilara ka adlaw, hindi ko man na panglamos, ligo, ipakita nga okay na ka, kay naturisa mga tao nga masakitan pag mawadas, minahas kinabuhi. Pero dunay kasi-klase mga tao sa atong katilingban. Pag namatyan, muhilak, normal. Pero after that, they rejoice. They're happy. Ngano? Tungod sa ilang principle nga nagkanayon, death is not a defeat, but death is a victory. Ang kamatayon dili pagkapildi sa kinabuhi sa tao. Anyway, kung wa ka pangandam tong maong tao, I agree in that point nga he was or she was defeated in her struggles on this earth, because this person was not yet prepared. Pero only God can judge. But you know what? I agree with this principle nga ang matag taong namatay wa na mapildi
wa sad malugi ang tagtungod, kundi that is a victory. Ngano? Because that is the gate to eternity. Pultahana sa ikaduhang kinabuhi kining kamatayon. Maayo kay ko manabian na, pero what if kung ako mismo makasinati nga usa sa akong mga mahal sa kinabuhi mawagtang. In fact, I experienced it already in the past 8 years because of my firstborn baby. Pero I practice at the time nga di ko mag-mourn. Wala ko muhilak. Pero kadugayan gisakitan gyud ko. Pero ang concept nako, my dear people, mao ni pinakanindot kon ato ning i-practice kay ako uyon ra ba ko ani nga principle sa kinabuhi. Kung ay namatyan, normal man ang muhilak ta, sakitan. Pero kung ang imong kinabuhi, imong bitbiton, ngadtos na matay, muunong ka kunuhay, di na ka mukaon, di na ka maligo, di na ka magatimas imong kaugalingon because you are in sorrow, you are in mourning, nagbangutan ka, kabalo mo para nako, ako rin yung prinsipyo, di ko yun na. Sayop na. Nga no, bisa ng Biblia, Sirach 38, kung magbangutan ka, do it for how many days? After that, stand up. Because ang kamatayon, di man na defeat, di sana pagkawagtang, kundi that is God's will. Jeremiah 15, it says, ang tao mamatay sa kasiklasing mga paagi. Sa kasiklasing estilo, sa kasiklasing panahon, sa kasiklasing matang sa kamatayon, uban natulog lang, wa nakabakod kay ngano, kalimot na ginawa. Ang uban nagbarog na tumba, ang uban nagdrive na disgrasya, ang uban namatay kay nalumos, nasakit, daghan kayong matang sa kamatayon. Pero believe me, kining kasiklasing matang sa kamatayon sa matag nila lang, pagbuot baya na sa labang makagagahom. My point is simple. Jesus showed His strength. Do you agree with me? Nga og magisgot ang pinaka-close sa kasing-kasing ni Jesus Christ sa iyang panahon, si Juan. Nga no, Luke 1:26, ig-agaw ang ilang matag inahan. Si Elizabeth ug Maria ig-agaw. Igagaw sa Jesus Christ og si Juan. Close sila. In fact, Matthew 3:16, John baptized Jesus Christ. Pero, according to our gospel, si Kristo wa po magpuasa. Mga disipulo niya. Pero kabalo mo, niining naitabo sa Ebanghelyo nga nung nagpuasa, tungod kay mao niyang ilang respond sa kamatayon ni Juan Magubunyag. But Jesus showed His different image ni ining sitwasyon. Unlike sa John 11, pagkamatay ng Lazaro, Jesus cried, pero maura to yung gibati. May cried siya, hila. After that, He resurrected, He redeemed Lazaro. Ang concept nako ba, sa case nga namatyan ang pamilya ni Jesus Christ, namatyan ang iyang mga disipulo, namatyan ang ilang banay, si Kristo gapakita og what? Strength. Another image, strong person, strong individual, strong human being. Kasi Jesus Christ, dual natures man. Kabalo mo, as a leader, dapat magpakita ka og attitudes nga strong ka in all adversities, trials, negative circumstances that you are experiencing, in the hard time, tough times, in the negative situations, dark time, dark moment, kinanglan as a leader, magpakita gyud ka nga strong ka. Ug mao ni nga akong gikadlukan. Isip inyong alagad, isip inyong usa sa tigpakaon sa inyong kalag. Isip inyong leader, because I am leading you to God. Hadlok pa ako usahay nga ako mismo pagbanggaan ko mga problema, mga pagsulay, mga kasakit, moabot sa point ang dark moment, hard time, tough time sa akong kinabuhi, tagalig
moabot sa point ba? I reflect it many times. What if ug ako banggaan ug di maayong mga pangitabo? Anyway, I experience a lot of adversities already. Pero ang ako rang gikadlukan, kabalo mo, I need your prayers, honestly. Kanyag mo down ko ba? Kay supposed to be, as a leader, as your servant, I need to become strong all the times, in all circumstances, aron makita ninyo nga taliwa sa akong giagian, taliwa sa di maayo na akong experiences, I'm still here alive, preaching the gospel, very strong, very courageous, very brave in facing all these trials in my life. Mao ni akong giampos Ginoo that He will sustain that what He called energy within me, that fire within me, because Psalm 28, according to Prophet David, he said, Diyos, ikaw ang akong kusog. My point is simple. Si Kristo wa gid magpuwasa together with His disciples. Ngano, gustong i-impart ni Kristo ang laing aura, ang laing postura, ang laing imahen, ang laing nga gesture in the public or else sayang tinuod nga kinabuhi sa panahon nga naa sila'y crisis, sa panahon nga naa sila'y di maayong nasinati. And you know what? What was the crisis during this time in our gospel? The death of John the Baptist. There's no reason. There's no other reason. Ngano ang mga tinunan ni Juan ga fasting with the disciples of the Pharisees, because some disciples of the Pharisees believe on John, although they do not believe on Jesus Christ. Pero ang ubang mga Pariseo, sakop ni Pariseo, tuwa tong Juan, mo tong unsa ilang gibuhat, pagkadungog lang namatay ang ilang magtutudlo, ang ilang gituan nga Misaya, ang ilang gituan sab nga ngilngig nga propeta, si Juan ga-fasting sila, gaminatay sila, ga-mourn sila. They showed their sorrow. Dunay lamentation took place. Pero Kristo, I don't want to do that. Disciples, please, you know, cousin mi ni Juan, amigo nato sa Juan, amigo nato kining iyang mga tinunan sumusunod, pero please, do not do the same. Let's you to the world, let's you to the public that we are strong. Kay ang kamatayon ni Juan, it was not a defeat, it was a victory. It was his entry point to eternal life. People, my point is simple. Banggaan gali kag problema like this event. Mamatyan ka, na kay mga utang, gigukod ka, na kay mga suliran, na kay mga gipasan nga di maayo, na kay dagan nga di maayong kasatian karong taknaa. You are in crisis emotionally, psychologically, financially. You are in crisis in all aspects sa imong kinabuhi. You are in dark moment, tough time, hard times, you have problems. Be strong like Jesus Christ. When Jesus saw the death of John, nagfasting siya, nagpuwasa, nagmorning, because it was their culture. Pag mamatyan, magpuwasa man, magbulibod o gabo, magsutog sako, magpakita sa publiko, nga nagminatay. Yung Kristo, dili. Unya, you know what? We are obliged to follow Jesus Christ according to Peter. 1 Peter 2:21, ingon si Pedro, imitate the footstep of Jesus Christ, sundan ninyo si Kristo. Si Kristo gapakita og strong personality in the midst of the crisis they encountered. Kamatayon sa igagaw, ang mga disipulong Juan nagbinatay, pero si Kristo wala. Ngano, gustong ipakita ni Kristo ang iyang strength. Jesus was strong as a human being, meaning we can imitate Him. Tungod kay tao siya, He was strong. Ang point nako, sa panahon ng banggaan tag mga krisis, mga problema, di maayo, makadungog tag di maayong balita, be strong. Si Kristo nagpapiktos kamatayong Juan? I don't think so. Probably temporarily, he cried secretly. We cannot read that in the scriptures. Probably temporarily, nagilom siya tungod kay namatay ang igagaw, but temporary ra. Huwag ito niya paumhi. Unlike nato, pag may problema, paumhan.
Pag nainamatyan, muduyog sa katuig, 2 katuig, di pa ka-recover. Mo nang uban, nagniwang, like my sister-in-law, because the brother of my wife died already for how many years ago? Ang among sister-in-law, hanto karon niwang, wa pa ka-recover, very wounded. When we had our vacation sa Altea Highland View, dito akong gi-counsel kadiyot. I talked to that woman. I know it was the reason nga nung they were allowed to have their vacation diri sa Bohol atong ng labayng tuig, this past Christmas, kay our sister-in-law was broken. Wa kadawat sa kamatayon sa iyang bana. Igsuon sa akong wife. I told her, I discussed the different advantages for the death of her husband. She cried. Dito ito natabo sa at the top of the mountain ba? Lipay galikwa that day, on that day, at that moment, kay I was able to talk to this woman. Kay wa gid ka recover. Hantog karon pila ka tuig. Unya daghan mang mga tao ingani nawadagbanan to garawa ka recover. Kabong mga asawa nga nawad-an mog bana, unya ni pasiksi mog balik, joyful yung dagway, okay inyong pagkabutang, wa na magpasabot nga miabot sa inyong point nga nibalik mong kadaga. Dapat kana mo'y inyong respond, mo'y inyong reaksyon, kana mo'y dapat ka inyong ipakita sa katawhan nga wa ka apektuhin na. Anyway, normal may napektuhan ka sa bag-o pa, pero along the road, ipadayag, ipakita that you are strong. Mo nang ikaw, wa pa ka-recover sa kamatayon sa imong membros pamilya, you will commit mistake along the road. Ngano, imong gibutan ang Diyos. You question the will of God. You question His decision nga ang imong minahal sa kinabuhi, iyan ang kuwaon for a purpose, for a reason. Mo nang karon kung niabot ka sa point like this sa imong kinabuhi nga until today you are not yet recovering sa unsay pain, losses, broken hearted that you are experiencing because nawad-an kag membros pamilya, you will commit mistake, you will commit sin if you will possess that in your hearts. Release that, people, release that. Ipakitang strong ka. Kay I don't think so if your deceased loved ones who is watching you in a distance, if ever this person is in heaven, she or he sees you, malipay baka nang magtanaw sila nimo ang namatay na nga hangtod karon wa ka ka-recover, wa ka ka-move on. Di ba naman salida, hilig man taan ang pangako sa iyo according to Angelo, Leah, move on. I like that statement because that is a positive statement. Move on! Move on. Jesus did it. He was able to move on when he knew about the death of John the Baptist, his cousin. Yang disipulo, yun siya, ayaw pagpuasa din, ayaw mo panundog nila eh. Pakita itong strong ta. Pakita na ito kay wa mapidis one. Daog si Juan, siya ang gibuhat. Kay kini mo kamatayon, mo ni victory. Ako mamatay ko as an evangelist, as a preacher, as a servant, mo ni akong giampo. Kay kibaw ko mo ni akong victory. Kung mamatay ko sa laing kamatayon, yan iundang ko gwali, I am defeated. Mo na, whatever nga imong gibuhat, pagkamat na. And in that way, in your own category, you are victorious. You are triumphant on this earth. Kung pagkamat ka mo, ang unsay imong gibuhat kamaayo on this earth. John did it. He died in preaching. He died in ministering the words of the living God. He died in telling the truth. Therefore, he was victorious. For Jesus Christ, the death of John was a victory. And because it was a victory, no need to mourn. Mourning was not necessary at the time of Jesus Christ. What was necessary? What was the exact thing na ilang himuon? Ipakitang strong. Mo na kung namatyan ka, be strong. Kung ihila ka, normal. Sakitan ka, pila ka adlaw, normal. Pero along the road, pila ka buwan, pila ka tuig, wa ka ka-recover,
di gina normal. There is something wrong within you. I'm here to tell you like that. Kay tanang angle sa tao, ako nang giguba. Ako nang gipanday. I'm here to break, I'm here to repair. What I need to break, inyong mga principles nga sayop, ako nang bungkagon. What I need to repair, kanang inyong mga broken principles, ako nang ibalik. Nga tama. So, kamo, nga mga namatyan, nga gipakita inyong strong mo, keep it up. Na magali, namatyan silingan ako, usa pa ka semana, nag-bijoke sila, silingan sa Altia, akong ipangutana itong pamilya ng bijoke mo, bago mo namatyan, akong isugsug ba, ingom akong tatay, nagpadamguman nga, umamatay siya, di kaguol, magbijoke, maglipay, magsadya, ingko, tama sa ning prinsipyo da. Kabalo mo, tinuod yun akong gisundo ninyo. Dili gid na advisable nga og namatyan mo inyong unungan sa katuig sa pamong recover. Inyong dagway gikas namatyan di na mo ukab. Sibug at imong naong. Do you think that God is happy watching you doing that? No. Hilak og namatyan ka, hilak og nawad-an kag butang, hilak og nawad-an kag minahal, hilak og nabankrupt ka, hilak og naakay mga di maayong naitabo, pero paumanin mo na, magminatay ka, mag-morning ka, kay nawad-an ka ng butanga, namatyan ka, kabalo mo, sa pagkatinuod lang, it's up to you. Listen! It's up to you. Kung whatever circumstance, imong tugutan to affect you, napiktuhan ka, it's up to you. Like what I did last year, I was invited to talk to the Oasis of Love Conference. Then, when we were on board sa barko with my wife and daughter, ang akong iPhone, libro, Biblia, may gila akong pitaka, o pitakas kong wife po anak ko giapil, kato akong sling bag ba, sus gitripan mas kawatan, mayong kamot dito sa barko, na wag tang, pag mata na mo, kay nag-andam ko sa gulingon, kay moto ko pagka alas 8, wa na. Inko, Lord, I know this is a test of faith. I know, Lord, you allow this for a purpose. I need to be strong. Cellphones na ako, hurot. Important nga mga butang atong libag na ako, hurot. Nauna na ako. Kani, gitugutan sa Ginoo, kay pwede matupik to sa Ginoong kamot. Lamat-lamatos, Ginoong dito kitas bag. Pero nakuha man. Nya padungog kumawali. Nya conference ko to, ang mga audience from Luzon, Visayas, Mindanao. Kabalo mo, my dear people of the living God, ingko di ko papikto. I was there, speaking the gospel, speaking my topic, telling about Jesus Christ. Murag tabo. At the end of my talk, dito na ko ni share nga, karong buntag, gikawatan mi, iyong tao, ha? Kaya di man makita sa kong dagway kay ngano, during my talk, joyful man ko kayo. Sama sa akong gibuhat, wherever I go, joyful man ko nga muwali. Energetic, enthusiastic, nga magwali. Or sa akong mga gibuhat nga wali. Di ako nakapamalandong nga bisan di ang negative circumstance, kundi di mo tugutan to break you, to put you down, to damage your emotion, your psychological aspect, what na mahimo. Mo nang kamong apektado sa sitwasyon ninyo, stand up, be strong, move on. Move on. Kamong namatyan, sus, kadungog ko ani, brother, hantud karon. Wa pa ko ka-recover. Ingko hilamday. Wa ka-recover. Magbuot ka sa Ginoo. Stick to sa kayo musulti, no? Magbuot ka sa Ginoo, gikuha itong imong minaas kinabuhi. Naadi kay kontrol na. Muna akong tambag ninyo. Ang butang gali nga di na makontrol sa inyong kamot. Ipasabahalas Ginoo. O ang butang nga gihimon nyo tanan, pero nawagtang pa rin, kapatid, butang, tao, anything, everything, position, whatever. Kana, pagbuot na sa Ginoo. Mo nang ayaw pa mong gibati, ana, move on, people. This is the bottom line. Move on. Jesus Christ, wagid mo sabay sa mga disipulong wad nga nag-morning fasting, kay matay lang master yung Kristo. Igagaw sa nako na. Pero yung Kristo, di ko. Ari ko sa aurang Kristo mo sunod.
Ari ko sa gesture ni Kristo mo follow. Nga kung banggaan siya mga di maayong pangitabo, probably hinakadiyot, niya maulian. Or else, muwithdraw ka diyot, magpahugay, magparelax, magmalandong, pero maulian. Kana mo dapat nga attitudes atong ipakita kay kining kalibutana, perting daghanag yung mga pagsuway. Dagang mga problema, dagang kasakit, dagang di maayong naitabo, mawad-an kagbutang tao, minahals kinabuhi, posisyon, achievements, whatever, mabankrupt ka, your businesses are gone, everything is gone in your life. As long as ang Diyos is not gone within you, nothing to worry. This is my message to all of you. Move on. Move on. Nawadaan kag trabaho, move on. Ayaw, minatay dia. Strap. Nawadaan kag minaas kinabuhi, move on. Gibuwagan kag uyab, move on. Sus, kadungog ko, brother. Maghikog ko. Ang ako man yung gibalik ninyo, pero nagi mga tao mo pahibaw daan. Ang hadlo ka na, brother, maghikog ko, tabangi ko. Sa hukot or painom, delikado kayo ng requisobat, tabangi ko lusla kay maghikog. Laki mo ning ilang ipabuhat na ko, maapil ko ana. Maapil ko skrimin niya. Kabalo mo, mother people, na yung mga tao, at tungod kigibuwagan, nabuwag ang pamilya, nagubang magtiayon, gibuwagan, gibawiag usa ka importanteng butang, gusto nang maghikog. Kaya nga no, ang butang nga naa siya, naa niya, unya nawa, iyang gibitbit ang iyang kawalingon adto. My principle is simple. What is lost in the future, if you are just positive, it will be given to you because God is God of redemption. Ang Diyos mo redeem sa unsay butang nga wa na nimo. Ako bitaw, nimo buon man ko. In the past years, you saw it, you know it, you heard already what happened to us, to me. Pero nimo buon man ko. The fruit nga nimo buon ko, I am positive every day in preaching the gospel. Di na ko gusto magisgot sa ako mga kagahapong di maayo. Anyway, lessons, ako nagitakol oftentimes, aron makuha pagtulunan. Pero ang concept nako, I am very sure, 100% deep inside in my heart, ni-move on ako sa kamatayos kong anak, sa losi sa ministry, sa unsay mga di maayong nitabo nako in the past, ni-move on ako. Kini, mo dapat nga imong aura, strong ka, be strong people, move on na. Namatyan ka, move on. Sus, pangarte, dagan ko may galang mga babae na wad agbana, mahibong kay nagkita na mo, asa magtagbo, siksi na, sus, nindot na gisuot, wa na magkagidlay, kabalo mo, di kumukumin sana. Di kumingon sa nababadyaning, balik magkadaga. No. Deep inside kung kasing-kasing, I told myself, tama ang iyang gibuhat. Move on! Morning message ka doon, si Kristo pagkadungog di Juan, nagminatay? Wala! Ngano? Kunauna niya, victory! Namatay si Juan, he accomplished his mission. Therefore, it was a victory ng Kristo. We need to move on. Monang today, I know Jesus wants to repeat His statements to His disciples. Disciples, do not mourn, do not fast, do not do the same with the disciples of John the Baptist. Move on! Let's move on! Monang message ni Kristo ninyong tanan karon, including me. Let's move on! Kamong gibuwagag bana asawa, move on! Kamong nabungkag iyong pamuyo, move on! Kamong naay problema sa trabaho, move on! Kamong kabangkrut